Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita sudah bersama-sama bisa berkumpul beribadah di gereja Tuhan. Dan mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi tadi. Pada saat ini sedang ada kendala dalam pelayanan live streaming sehingga untuk jemaat yang di rumah belum bisa menyaksikan ibadah ini secara langsung melalui YouTube. Ya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk memasuki ibadah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur karena anak-anak kita di bawah juga saat ini sedang melaksanakan ibadah offline perdana mereka. Dan semua itu saya yakin dan percaya tidak terlepas daripada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan pada kita yang begitu besar. Penyertaan Tuhan tidak pernah terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar.
Ibadah ini diawali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk, jemaat. Kata pembuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa kita akan bersama-sama mengangkat sebuah pujian. Tuhan, kini ku datang. Kita minta Tuhan membasuh dosa kita agar kita dilayakkan untuk menghadap hadirat-Nya pada pagi hari ini. Hatiku senanglah ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Diriku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Intro. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu Tuhan, agar kami boleh serupa dengan Kau. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang padamu, masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami tahu Engkau hadir dalam setiap keberadaan kami dalam dunia ini Tuhan. Seperti janji Tuhan di dalam firman yang mengatakan, apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya juga bahwa Engkau telah melihat hati kami yang terdalam. Mungkin hati kami terlihat begitu gelap karena banyak dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biar Roh Kudus boleh tercurah atas diri kami. Hapuskanlah dosa kami Tuhan, karena kami tidak berdaya sebagai manusia dalam dunia ini.
Sungguh dosa hari demi hari, detik demi detik selalu menggoda kami. Dan seringkali pula kami jatuh dalam dosa itu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Kami ingin datang di hadapan Tuhan dengan tubuh yang sudah disucikan. Sehingga Engkau bersukacita saat Engkau melihat kami datang ke hadirat Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kami boleh memperoleh kesempatan yang indah, kami boleh berlutut di hadapan Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, dan kami menikmati semua momen-momen keindahan beribadah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya menyembah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10, kita akan membacakannya bersama-sama. Dimulai dari ayat 9. 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan berikan salam kepada orang-orang sekitar kita. Damai Tuhan besertamu. Kita menyambut berita anugerah ini, kita minta Tuhan pimpin hidup kita, karena kita selalu mau ikut pimpinan Tuhan. KPPK nomor 329. Ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Yesus pimpinku mau ikut, Yesus pimpinku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku mohon Tuhan menolong, ku mohon Tuhan menolong, ku mohon Tuhan menolong, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Yesus pimpinku mau ikut, Yesus pimpinku mau ikut, Yesus duka pasti ikut, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Intro. Ku mau menyerahkan diriku, ku mau ikut Tuhanku. Ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Yesus pimpinku mau ikut, Yesus pimpinku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Mari kita berdoa. 我们祷告，
Berkati pembacaan dan perenungan kami ya Tuhan. 主啊，求你祝福我们，要读要听你的话， Berkati kami yang memberitakan dan menerjemahkan sabdamu ini ya Allah. 祝福我们讲的，我们翻译的你的话语， Sehingga semua kami pulang membawa damai-Mu dan sukacita-Mu sebagai utusan Kristus. 使我们能带着回去平安喜乐，成为基督的精兵。 Biarlah Roh Kudus menolong kami. 但愿圣灵帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Mari saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan 我要读主的经文一段， terambil dari Lukas pasal yang kelima. 路加福音第5章， Saya akan membacakan bagian yang menjadi tema kita ayat 27 sampai 32. 从27到32，就是今天我们丢思想的主题。 Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." 这事以后，耶稣出去，看见一个税吏名叫利未，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言，说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。” Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹，大家早上好。 Untuk pertama kali sesudah pandemi, khotbah ini diterjemahkan kembali. 这疫情以后呢，我今天第一次讲到的时候用翻译， Semoga ini mendatangkan manfaat, 但愿呢都有益处。 meski teknologi yang kita gunakan untuk live streaming terbatas, namun dia tidak tinggal diam untuk membantu kita. 虽然科技我们看到各种的阻碍，但是它仍然给我们有帮助。 Tema kita berjudul Inilah Diriku Tuhan. 我们今天的主题就是主啊，这就是我。 Dari bacaan tadi mengingatkan bahwa panggilan Tuhan atas diri bukan berdasarkan sebuah kesempurnaan. 我们看到，按照个经文，主呼召我们不是因着我们的完全， Tapi pada hati yang mau merespon panggilan dengan tulus ikhlas. 但是这个全心愿意来回应这个呼召。 Dan jangan lupa sepanjang bulan Juli kita juga akan merenungkan sebuah harga yang harus kita bayar sebagai murid. 在这个7月份，我们同来之前一个主题就是我们将成为门徒，我们应该怎样付上代价。 Karena dia mengatakan kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus membayar harganya. 那么他告诉我们，如果你们要跟从我，你们就要舍身。 Dia membuat sebuah ilustrasi yang mungkin kita tidak mudah mencernanya. 他做一个比例，可能我们很难能够来了解。 Dia mengatakan burung di udara itu ada sarangnya. 他说天上的飞鸟有窝， Serigala itu ada lubangnya. 狐狸有洞， Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya alias istirahat. 但是人子没有地方放枕头，就是意思休息的意思。 Lalu murid-murid mulai ngeh dengan kalimat itu. 后来门徒他们开始记得这句话，
Oke lah, saya ikut kamu, tapi izinkan aku menguburkan ayahku dulu, 好， katanya. 我跟随你，但是允许我去埋葬我的父亲。 Yang satu lagi mengatakan, oke, izinkan aku pulang untuk meminta izin kepada orang tuaku. 有的说，那么你允许我回去，先向我的父母亲告辞。 Lalu dia menjawab yang di luar dugaan. 后来他说回答的是我们没有料想到的。 Barang siapa mau membajak, dia menengok ke belakang, dia tidak layak menjadi muridku. 辅佐你向后看的呢，他不配做我的门徒。 Lalu kita bertanya, kenapa membajak menengok ke belakang tidak layak? 后来我们就问，为什么辅佐你看后面他们是不配的呢？ Karena orang membajak jalannya ke depan. 因为人家他们怎样来跟天色向前走的。 Kalau mukanya ke belakang berjalan kan nggak ada yang dibajak oleh dia. 如果他的脸看后面，那么前面看不到了。 Nggak salah kan kalau menguburkan orang tua. 如果我们就要埋葬我们的父母亲，是不错的吗？ Masalahnya orang tuanya belum mati. 问题呢，他的父母亲还没有 Tapi dia 死。 bilang saya ingin menguburkan orang tua saya dulu. 但是他说我要先埋葬我的父母 Itu 亲 artinya ada jeda waktu tunggu ayah ibunya mati baru jadi ikut Yesus. 就是有时间要等待他的父母亲死了，他才愿意跟随耶稣。 Kalau minta izin dulu kan pasti nggak diizinkan karena ada sebuah profesi yang menjadi tulang punggung dia di tengah keluarga. 如果允许的话，一定他因为是他们在家庭的柱子， Jadi akhirnya semuanya akan sia-sia. 所以全部都会没有意识了。 Maka dia menjawabnya untuk harga yang harus kita bayar, tidak layak seorang yang mau membajak atau mengikut Tuhan, dia berbalik ke belakang hidupnya itu. 所以如果不愿意付上代价，他是辅佐你向后面看的，是不配的。 Ketika saudara dan saya harus membalikan kembali, 当我们再回想过来， bahasa itu di dalam Alkitab dengan istilah pertobatan. 圣经里面说的意思呢，就是悔改。 Ketika dia mengatakan aku datang bukan untuk orang yang sehat tetapi yang sakit. 他说我来不是要找那个有病的，但是不是要找义人，但是有生病的。 Jadi aku bukan datang untuk orang yang benar yang dikaitkan dengan sehat tetapi yang sakit sebagai orang berdosa. 我不是找那个义人，就是健康的，但是反过来是那些病的、那些犯罪的人。 Supaya sesudah mereka sembuh mereka bertobat dari hidup lamanya. 好像他们痊愈以后，他们能够从他们旧的生活当中悔改过来。 Nah, harga itulah yang harus kita bayar. Sepanjang minggu akan ada ungkapan-ungkapan demikian selama bulan Juli 我 ini. 就是在这7月份没有思想的，在关于这个悔改的事。 Lalu kita kembali apa yang menjadi permenungan kita dari ayat-ayat yang kita tadi baca dan dengarkan melalui Yesaya pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-15 dan juga Lukas pasal yang ke-5. 那么刚才我们所读的一些经文呢，就是哥林多前书，还有以赛亚，还有这个路加福音。 Saya bisa mengatakan begini, 我可以这样的说： ketika Yesaya itu melihat Tuhan, 当以赛亚看见上帝， atau bahasa dari Paulus di dalam 1 Korintus 15, kasih karunia Allah. 就是保罗在哥林多前书的上帝的恩惠， Karena itu menjadi berkat imam. 所以是我们信心的祝福。 Ketika dia mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya 他说：“上帝用他的脸来照光、照亮你， dan memberi engkau kasih karunia. 而且给你恩惠。 Jadi kasih karunia itu sebenarnya adalah satu keberadaan orang yang tadinya gelap tinggal di dalam terang. 就是恩惠一个人，他本来住在这个黑暗，现在搬到光明之处了。 Orang yang tadinya tersesat kembali kepada jalannya. 以前迷失的，现在倒回他的路。 Orang yang harusnya mati kembali mendapatkan kehidupannya. 本来应该死的人，他仍然得到生命， Itu kasih karunia. 这就是恩惠。 Jadi ketika saudara dan saya mendapat kasih karunia seperti Yesaya, 所以当 dia harusnya mati ketika melihat Tuhan. 所以当你要得到上帝的恩典，就是像以赛亚一样，他看到他应该会死掉的。 Loh, kenapa harus mati? Kan orang suka. 为什么会死呢？不是人家喜欢吗？ Masalahnya tidak sembarangan Tuhan itu bisa dilihat. 主不是乱来能够显给人看的， Karena ada waktu yang dia berikan untuk saudara dan saya. 因为他有给你给我时间。 Pasti saudara akan makin susah memahami apa yang saya jelaskan ini. 我们一定会更加的难来了解我所说的。 Bukankah kita mengundang orang untuk datang kepada Tuhan? 我们不是邀请人来到上帝的面 Kenapa 前 sekarang 吗？ ada orang datang kepada Tuhan ditolaknya? 为什么就有人来上帝面前，我们拒 Bahkan 绝 kalau 他？ berani menatap wajahnya harus mati. 甚至看到上帝脸就要死。 Ada satu bagian yang kita lupa.
我们忘记了一部分。 Sesudah manusia berdosa, dia selalu menjadi musuh Tuhan. 当人犯罪，他成为上帝的仇人， Karena dia berhutang darah kepada Tuhan. 因为他对上帝欠了血债。 Apa hutang darahnya? 血债是什么？ Dia melanggar hukum yang harus dia mati. 他就犯了那个律，就是他应该要死， Tapi dia tidak mau mati. 但是他不愿意死。 Maka kalau dia menatap Tuhan dan Tuhan mengatakan mari kemari, maka engkau yang datang mendekat kepada Tuhan membayar harga lalu mati. 那么如果你是来到上帝面前，那么你看到上帝，你就要付上代价，你就死了。 Itu sebab orang tidak mau untuk berjumpa dengan Tuhan karena ada hutang yang belum dilunaskan. 所以人不愿意看见主，因为他有欠债还没有付还。 Ketika dia mengundang Anda dan saya, 他当然邀请你和我， itu berarti masalah hukum dengan hutang darah itu sudah selesai. 这就是那个律，就是债罪呢都已经解决了。 Pada minggu pertama Juli ini seluruh dunia, gereja-gereja seluruh dunia tepatnya merayakan sakramen perjamuan kudus. 7月份的第一个礼拜，那么全世界所有的人他们就纪念这个圣餐。 Kita tidak ikut bukan karena aneh, tapi kesepakatan per 2 bulan sekali di bulan genap. 我们没有参与，不是我们不对，但是我们已经决定了，在2个月一次，就是在安夜的。 Maka kita akan melakukan perjamuan 6 kali bulan genap, yaitu Februari, April, Juni, Agustus, Oktober. 那么在一年我们有6次，就是在双月的2月、4月、6月、8月、10月。 Dan terakhir Desember. 那么最后是12月份。 Kalau saudara ingin ya nanti kita sepakati dalam percakapan majelis, kalau memang Juli ini juga ingin bersama, berarti kita akan 7 kali sakramen dalam 1 tahun. 如果你们这位7月份我们需要这个有圣餐，那么一年我们就有7次的圣餐。 Kenapa juga saya ngomong ini? 为什么我这样子说呢？ Karena perjamuan itu mengenang kembali korban Kristus yang mati dan bangkit. 因为圣餐的纪念主耶稣，我们牺牲死而复活。 Dan dia datang kepada Bapa supaya urusan saudara dengan saya tentang hutang darah dilunaskan. 他来到天父面前，告诉我们，我们的血债呢能够还清。 Dan kita tidak berbagian dalam sakramen hari ini. 那么我们今天没有在这个圣餐里面有份， Barangkali akan menjadi pertimbangan kalau memang Juli itu kita akan berbagian juga. 可能考虑，如果7月份没有这个圣餐， Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主水的弟兄姐妹， Jadi sekali lagi, Yesaya merasa mendapatkan kasih karunia karena diterangi batinnya. 以赛亚他得到上帝的恩惠，他的心灵也被上帝光照。 Tadi saya katakan dari gelap dia sekarang ada di dalam terang. 刚才我说那从黑暗归到光明， Yang tadinya tersesat sekarang dia ketemu jalan. 以前迷失，现在找到路了。 Yang seharusnya mati dia sekarang boleh hidup. 本来应该死，现在活过来。 Lalu akhirnya Tuhan menyambut Yesaya. 到最后，主接纳了以赛亚。 Seperti apa dia menyambut Yesaya? 他怎样来接受以赛亚呢？ Seperti namanya artinya Tuhan menyelamatkan. 像以赛亚在里面就是主拯救。 Kamu harus beritakan kabar ini untuk orang yang mendengar juga mengalami keselamatan seperti kamu. 你要将这个信息告诉别人，让他们听了，他们得到这个救恩。 Siapa orang yang akan kuutus, kata Tuhan? 谁需要基督呢？ Yesaya siuman yang tadinya tersesat sekarang ketemu jalan. 以赛亚醒悟过来，刚才他迷失，现在找到路了。 Yang tadinya gelap, dingin dan tidak berpengharapan sekarang menjadi terang, hangat dan menuju sasaran. 以前这个黑暗冷，现在找到能够光。 Dia tidak menunda lagi. 他没有再迟延。 Ini aku Tuhan, utuslah aku. 主啊，这就是我，差遣我吧。 Jadi kita mulai sadar bahwa kabar baik itu tidak mungkin sampai kalau tidak ada orang menyambut panggilan Tuhan. 所以我们知道，如果这个救恩没有得到，如果一个人他没有接纳上帝的呼召， Dan untuk pertama kali Yesaya itu menggarisbawahi bahwa Tuhan yang kutemukan itu adalah Allah yang kudus. 以赛亚他在底下发现就说，他所得到的上帝呢是圣洁的。 Jadi perlu ini menjadi pegangan kita bahwa Allah yang kita percayai, yang di dalamnya kita berharap dan kita mencintainya, dia adalah Allah yang kudus. 所以我们要抓住上帝，我们所相信的，我所抓住的，他是圣洁的上帝， Artinya dia dikerat satu-satunya dan tidak ada bandingnya. 就是他唯一的，没有人跟他比较的。 Itu sebab dia mengatakan tidak boleh ada ilah lain di sekitar Tuhan yang adalah Allah. 所以他说，除了我以外，你们不可以有别的神。 Dia maha cemburu.
他是机械之神。 Jadi artinya ketika kita bermain-main dengan ilah-ilah lain, dia akan menghukum saudara. 就是如果我们对其他的神来开玩笑的话，他就会咒住我们。 Dan Yesaya tahu itu. 以赛亚知道那个， Maka dia menubuatkan untuk orang-orang yang ada di Israel. 所以他就对以色列人们预言， Dia mengatakan kamu pasti dibuang. 他说你一定， Tapi mereka bilang tidak mungkin. 他那上说不可 Karena 能， Tuhan sudah menjadikan kita Israel umatnya seperti biji mata Allah yang disampaikan Musa. 因为他已经把我们成为他眼中的同人。 Jadi tidak mungkin dia mengganggu kita karena sama seperti mengorek mata Allah. Tidak mungkin. 所以他不像好像我们讲来挖上帝的眼睛。 Yesaya bilang kamu pasti dibuang. 以赛亚说你们一定被抛弃。 Lalu untuk menghibur umat itu menciptakan nabi palsu yang mengatakan memang Tuhan tidak akan membuang kita. 那么要安慰他们呢，他们就知道那个假神本来主就没有抛弃我们。 Teruslah beribadah dan memberi persembahan. 你们继续敬拜，继续奉献。 Bayarlah persepuluhanmu dengan semua yang detil-detil persembahan lainnya. 你们全部最小的，你们要舍一奉献。 Akhirnya Yesus datang mengatakan, apakah kamu pikir aku membutuhkan itu semua? 最后耶稣说：“难道你们知道我是需要这些的吗？ Yang diperlukan itu adalah belas kasihan dan bukan persembahan. 我所需要就是联系，不是献祭。 Pemaknaan ini mungkin kita harus lebih detil mengertinya. 我们应该更详细的来了解， Bukan berarti gereja tidak memerlukan persembahan. 就是教会不是不需要奉献， Dan gereja harusnya mendahului belas kasihan. 教会先有这个连续。 Penjelasannya begini. 他的解释是 Kalau 这样： seseorang memberi sesuatu sebagai tanda kebaikan bagi dia, 如果一个人他给，就是表示他是良善的， barangkali dia hanya memberi sekali dan selesai. 可能他只给一次，后来没有了。 Tapi kalau dia punya hati yang berbelas kepada orang itu, sebelum orang itu mampu mandiri, dia akan dampingi dan tolong. 如果他联系一个人，当那个人不能够自立，他就愿意来帮助他。 Itu yang dimaksud. 这就是他所说的。 Janganlah kita menjadi Kristen upacara yang sekedar mempersembahkan secara fisik, tetapi batinnya tidak mengarah kepada 我 Tuhan. 们不要是基督单单在这个身上，而且线上，但是在心里面没有相。 Dan ketika kita hadir kepada Dia, yang pertama Allah adalah kudus. 当第一次我们来到上帝面前呢，第一，他就是上帝圣洁的。 Maka memahami inilah diriku Tuhan, yang pertama adalah merespon Allah yang kita percaya adalah Allah yang kudus. 所以了解第一个说主啊，这就是我应该明白，上帝是圣洁的。 Tuhan namanya. Allah yang kudus itu Tuhan namanya. 那么那个圣洁的上帝，就是他的名是上帝。 Lalu yang kedua, 第二， kita membaca tentang 1 Korintus 15 ketika Paulus menjelaskan kebangkitan Kristus. 我们读到哥林多前书第15章关于耶稣基督的复活， Lebih tepatnya dia mengatakan aku adalah yang paling kecil. 他说我是最小的， Ketika dia menjelaskan ketidaklayakan. 但他说他的不配。 Alasannya karena dia membunuh gereja Tuhan, umat Tuhan yang disebut gereja. 他的就是理由就是怎样来逼迫上帝的教。 Jadi dia tidak merasa pantas. 他觉得他不配。 Kalau tadi Yesaya itu karena dia berdosa dan Tuhan itu kudus, 如果以赛亚刚才他知道他罪人，上帝是圣洁的， sekarang Paulus itu pendosa yang lebih hebat karena dengan pikiran melawan Tuhan membunuh umat Tuhan. 那么这个保罗他这个更有罪的，因为他是怎样来杀那些信主的人。 Sementara Yesaya mau menyelamatkan umat Tuhan, itu bedanya. 分别就是以赛亚要拯救上帝的殿。 Lalu pada akhirnya dia mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa dibanding mereka. 他说我比他们比较，我是一无所有。 Kalau begitu apa yang harus aku dapatkan dari segala kasih karunia Tuhan itu? 如果怎样从上帝的恩典那边得到什么呢？ Kalau tadi adalah kita merespon karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus, 我们刚才回应上帝是圣洁的， maka pada gilirannya kita juga membaca tentang apa yang disebut dengan undangan oleh Tuhan supaya kita menjadi muridnya, 那么我们看到接下来主怎样来邀请我们，好像我们成为他的门徒， yaitu panggilan Allah. 就是上帝的呼召。 Dan Paulus mengatakan ketika aku dipanggil oleh Allah, aku tidak patut sebenarnya. 保罗说：“当上帝呼召我，其实我是不配的。
Tapi aku tidak buta lagi dan tidak tuli lagi. 但是我是不是瞎眼，不是耳聋的了。 Maka sekarang kasih Kristus yang sudah mengubah saya mau menjadi utusannya. 所以现在基督的爱已经改变了我，所以我要成为他的精兵。 Maka orang yang mengatakan inilah diriku Tuhan, dia adalah orang yang merespon panggilan atau undangan Tuhan. 所以一个人他说：“主啊，这就是我。”他就想回应上帝的呼召， Bukan dengan mengatakan saya dulu ini itu, bukan itu. 不是说我以前这样那样，不是的。 Tapi saya kecil dan tidak layak. 但是是微小而且不配。 Lalu Tuhan menjadikan Paulus itu Rasul Kristus yang membawa banyak orang kepada Tuhan. 后来上帝把那个保罗呢，他成为这基督的使徒，带领许多的人归向主。 Ketika saya menyebut banyak dari Paulus itu bukan soal membanggakan dengan membanding, bukan. 让我说这个多呢，不是这样来夸耀他，而且来做一个比较， Supaya nanti Paulus itu lebih hebat dari Petrus, bukan itu. 好像这个保罗比这个彼得更厉害，不是的。 Tapi yang saya mau katakan adalah nanti kelak akan ada bagian yang bertambah-tambah multiplikasi karena mengakui kita kecil dan terbatas. 那么将来会增加的，所以我们的小而且无限。 Karena pohon besar selalu dari benih yang kecil, saudara. 因为这个大树是从很小的来的。 Bahkan kalau saudara melihat daun selada yang besar, 如果我们看到这个很大的叶子， itu benihnya halus sekali. 它的种子是很幼的， Ketika dia mulai mekar, 当它开始开的时候， istilahnya itu sprout, jadi mulai pecah kulit benihnya itu, 它的皮开始的破裂的时候， sangat tidak berdaya. 是无能为力的， Karena ukurannya tidak lebih dari 2 mm. 因为它的尺寸是2 mm， Sangat kecil. 很小， Bahkan sedikit kena angin saja dia bisa hilang. 被风吹一点它就会消失了。 Tetapi ketika dia jatuh dan tumbuh dan mau mematikan lembaga lamanya, 当它接下来它因为把人救了，它死了， dia kelak menjadi pohon yang besar. 以后它就成为大树。 Jadi kalau Anda dan saya ingin menjadi utusan Kristus yang besar, bukan membesarkan diri. 如果我们也成为基督很大的使者，那么不是夸耀自己大， Mengakui diri kita kecil dan rela berkorban sampai mati. 承认我们这小，我们愿意牺牲到底。 Dan disitulah anugerah Allah akan bekerja. 那么那个时候，上帝的恩惠将会动行， Itu yang dimaksud dengan Paulus. 这就是保罗所说的。 Sekarang kita masuk di dalam teks Injil Lukas 5 tadi. 现在我们在进入路加福音第5章， Kalau Anda membaca di dalam Matius 9:9, pemungut cukai itu namanya Matius. 我们在马太福音第9章那边说到这个税吏名叫马太， Sementara di dalam Markus 2 dan juga Lukas 5, di situ dibunyikan Lewi. Khususnya Markus, Lewi anak Alfeus. 在马可福音这个路加福音那边成为这个利未，利未只有亚勒菲的儿子利未。 Lalu orang tanya, Matius dengan Lewi kan beda namanya. 后来有人问这个马太跟利未他的名是不一样的， Tapi para komentator itu sepakat bahwa Lewi dan Matius itu orang yang sama. 但观察家他们说马太和利未都是一个人，同一个人。 Kalau karena itu saya bisa mengatakan begini. 如果这样，我可以这样的说， Matius itu artinya pemberian Allah. 马太就是上帝所给的， Sementara Lewi itu artinya bergabung. 利未就是联合。 Jadi orang itu mendapatkan anugerah pemberian Allah dan mau bergabung di dalamnya. 那个人得到上帝的恩惠，所以他愿意参与里面。 Sementara arti anak Alfeus, Alfeus itu artinya pengganti. 亚勒菲的儿子，他的名字是代替。 Jadi kalau pakai versi saya, maka si pemungut cukai itu adalah kasih karunia Allah yang mau menggabung di dalamnya dan mengganti jalan hidupnya. 这个税吏马太就是他得到上帝的恩惠，愿意参与里面的。 Mengganti jalan yang mana? 怎样代替什么路呢？ Tidak jadi lagi pemungut cukai, 不再成为税吏， tapi menjadi pengikut Kristus, 那就成为跟随基督的 murid Kristus, 基督的门徒， utusan Kristus. 主所差遣的。 Kenapa dia tidak lagi berargumentasi seperti tadi saya jabarkan di Lukas 9 tentang Yesus mengatakan burung di udara ada sarang, serigala ada liang, tapi anak manusia tidak tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya. 为什么不再提他刚才所说的天上的飞鸟有窝，狐狸有洞，但是人者没有枕头放地方？ Karena mungkin seorang pemungut cukai itu orang yang dinilai di tengah masyarakat tidak jujur. 因为在这个社会当中，他们知道这个税吏他们不诚实的， Merugikan rakyat. 亏损人民。 Arti
pemungut cukai telones itu artinya menentukan sebuah harga dan orang harus membayarnya. 税吏呢，就是他的规定一个价钱，人家应该还的。 Jadi pihak Romawi itu memberikan satu standar angka per kepala ketika sensus. 所以罗马政府他对一个头，他们应该讲还多少？ Misalnya dia harus store ke bendahara negara satu kepala Rp1.000. 应该好像他放在这个国家的仓库，一个人1吨。 Siapa yang bisa menarik uang dari kepala para rakyat itu? 谁能够在这个人民那边来取到这些钱？ Harus ada orang yang pandai. 有一个要有聪明的人， Yang penting store bendahara negara 1.000. 最要他怎样来存在这个 Maka pemungut cukai itu adalah mafia yang merekrut orang untuk membayar ke bendahara negara per kepala 1.000. 那么这个税吏他怎样来逼迫人民？这样来 Bagaimana dia bisa 国家 membiayai itu? 他怎样能够来付呢？ Maka dia mengatakan kepada sales-salesnya, per kepala ini bisa engkau dapatkan uang 5.000. 那么他布线呢，你一个人要收5000， Kamu store saya 1.000, 4.000 buat kamu. 你就要给我1000，那么4000给你。 Kira-kira kalau kita menjadi sales dengan produk seperti itu, kita jalanin nggak? 大概如果我们是消防员，我们消化员能够愿意吗？ Kalau Anda jalanin, itu yang dimaksud dengan pemungut cukai, telones itu. 如果你们这样做呢，就税吏那个带落。 Dia menentukan satu harga dan orang harus membayarnya. 他决定一个价钱，那么人应该付。 Jadi si kepala pemungut cukai sesudah mendapat sekian kepala yang hasil sensus, dikalikan 1.000 di store ke bendahara negara Romawi, sisanya buat mereka. 那个税吏长他就这样，他们叫来的1000，那么交给那个国家的仓库，那么剩下的就他自己。 Makanya masyarakat benci dengan para pemungut cukai 所以 ini. 税人呢非常讨厌这个税 Nah 吏。 sekarang Matius atau Lewi itu datang menyambut Tuhan. 这个马太或者利未他来接造主， Dia menjawab panggilan Tuhan. 他回应上帝的呼召。 Dan yang ketiga barangkali saya mau katakan tentang inilah diriku Tuhan. 第三呢，就是说我应说主啊，这就是我， Yaitu mewujudkan tanggung jawab. 就是表现他的责任，他的负责任。 Paulus itu menyatakan diri lebih kecil dan tidak layak dan akhirnya Tuhan pakai menjadi bertambah-tambah. 保罗认为自己微小，不被人配，但是以后上帝更加倍的给他。 Bukan untuk memuliakan diri tetapi untuk menghargai bahwa Tuhan itu maha baik. 不是夸耀自己，但是要表现主这善真美好。 Maka Lewi yang biasanya dicemooh dan hari ini diundang oleh guru agung yang maha kudus itu, 所以这个利未他今天被这个伟大的老师这个来邀请他， dia merasa mendapatkan berkat yang luar biasa. 他想到得到非常大的 Itu 祝福， sebab dia langsung mengikut Tuhan. 所以他就直接跟随主， Karena dia punya nama dipulihkan. 因为他讲恢复了他的名， Nama dia dimuliakan. 他的名得到荣耀。 Bukan kebetulan namanya Matius dan Lewi yang ada kait dengan urusan komunitas Ibrani. 不是刚好他的名是马太利未就有这个在群主当中有 Sebagai wujud kasih karunia atau anugerah Allah. 就是表达上帝的恩惠， Dan aku mau bergabung di dalamnya 而且我要参与在里面， untuk menjadi pengubah arah kehidupan karena dia mengampuni dosaku. 能够改为我人生的目标，因为他已经赦免了我的罪。 Dan di rumah itu ada banyak pemungut cukai dan orang berdosa. 在那个家呢，有许多的犯罪的人，有许多税吏， Buat apa mereka bawa? 为什么他们被带来呢？ Supaya mereka juga dengar dan engkau akan berubah seperti aku yang sudah bergabung menjadi murid 好像 Kristus. 他们能够听到知道，你们要像我一样，已经与基督联合了。 Dan aku juga mau engkau menjadi pengubah arah kehidupan yang buruk menjadi baik. 我也要你来改变你的人生的目标，那个坏的变成好的。 Tapi ahli Taurat dan orang Farisi itu marah. 但是法利赛人、文士他们都发怒了， Sehingga menyebut Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 他们说耶稣是税吏和且罪人的朋 Dia 友， rela merendahkan diri demi menjadi utusan Bapa yang lengkap. 他愿意降卑自己成这个天父的使者。 Anda dan saya bisa mengatakan inilah diriku Tuhan, namun tidak menjalani keteladanan Kristus. 你和我能够随着主啊，这就是我，但是没有随行耶稣基督的指导。 Jangan-jangan kita cuma bisa menghitung kesalahan orang lain di gereja. 可能我们能够在教会当中来诉算别人的错， Sementara kesalahan kita terus kita tutupi. 那么我们自己的错，我们把它盖住。
Saya pikir ini kecelakaan yang harusnya tidak lagi terjadi di tengah jemaat Tuhan. 这个是应该在教会当中不会发生的一种的意外。 Sebaliknya kita saling mengaku kesalahan dan dosa kita. 反正我们要彼此来认我们的错，我们的 Sama 罪， seperti Matius atau Lewi pemungut cukai itu. 像马太、利未那个税吏一样。 Dia mengundang di meja besar makan dan bersuka cita. 他该延续写大家挤了一同来吃喝， Karena seorang pendosa bertobat. 因为一个罪人悔改， Seorang yang sakit disembuhkan. 病的得到医治。 Itu yang barangkali kita bisa dapat cerna dengan istilah inilah diriku Tuhan. 这是我们能够怎样来了解、明白到的。主啊，这就是我。 Jadi ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, 所以我们学了3样事。第一 kita，mempercayai dan berharap hidup di dalam Tuhan adalah Allah yang 我 kudus. 们相信活着有盼望，上帝是圣洁的。 Yang kedua, kita yang terlahir baru oleh Roh Tuhan, kita mendengar panggilan dan undangan untuk menjawabnya. 第二，我们这个圣灵这样来从事我们有这个回应。 Dan yang ketiga, kita bukan sekedar mengatakan ini saya Tuhan, 第三，我们是单单说主啊，这就是我。 tapi rela merendahkan diri menjadi yang paling kecil supaya Tuhan pakai. 但是愿意谦卑下来成为最小，好让上帝能够使用。 Dan wujud daripada panggilan Tuhan itu artinya bertanggung jawab. 上帝的使用就表达出来，就是要负责任， Menjalankan segala tugas itu untuk kemuliaan Tuhan. 行这些责任呢，就是为了荣耀上帝。 Kalau kita bisa melakukan itu, 如果我们能够这样做的话， kita boleh bangga dengan mengatakan inilah diriku Tuhan. 我们能够自夸的说：“主啊，这就是我。 Bukan sudah saleh dan sempurna, ”不是大家不是不 tapi 完全， menyatakan keberadaan sejati sebagai pemungut cukai orang berdosa. 所以表达出我们好像税吏，我们是罪人。 Tetapi 但是 Dia sudah mengubah saya. 他已经改变了我， Dia mengarahkan saya. 他能够倾向我。 Seperti engkau tidak patut menerima anugerah ini, namun kau menerimanya. 好像你不配得到这个恩惠，但是现在你得到了。 Bergabunglah menjadi utusan Kristus, 我们就差点成为基督的使者， supaya engkau boleh menjadi anak-anak pengubah arah kehidupan dari dosa kepada hidup kekal. 我们能够是一个神女，一个人，就是从那个黑暗中整来进入这个光明。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿主帮助我们， Amin. 阿门。 Terima kasih Bu Suyanti. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kami boleh mendengar sebuah pemaparan tentang diri yang Tuhan tebus melalui karya kematian dan kebangkitan-Mu. Sehingga ketika kami mendeklarasikan diri, kami bukan orang yang mengalami sesuatu yang berlebihan. Kami bukan orang yang menjadi aneh, tetapi kami mengatakan ini aku Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan
untuk melihat hal yang indah sehingga kami boleh bertambah-tambah. Tuhan yang baik, biarlah Engkau memberkati umat-Mu. Mereka ada di dalam perjuangan, pergumulan, sebuah kehidupan yang tidak mudah, bagaikan kegelapan yang tidak ada terang sehingga mereka tersesat. Mereka panik ketika melihat kenyataan dan mereka mungkin merasa hati menjadi galau, bahkan cemas, mulai takut dan mulai mereka-reka, mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi. Padahal barangkali kami adalah orang-orang yang terus berkutat dengan kepahitan kami. Kami berkutat hidup di dalam keserakahan kami. Kami terus hidup untuk mengatakan diri kami besar, diri kami terhormat, diri kami saleh dan benar, diri kami sehat. Namun hari ini Engkau menyingkapkan semuanya yang kami punya, sesungguhnya kebalikannya. Kami lemah, kami hina, kami miskin, kami sakit, kami hidup di dalam gelap. Ya Tuhan, sekali lagi ampuni, agar firman-Mu yang menerangi, sungguh bukan hanya membuat kami cerah berpikir, tapi batin kami menjadi hangat untuk melakukan kehendak-Mu, menjadi utusan dengan mengatakan, inilah diriku yang tidak sempurna, tidak saleh, namun kami mau menjadi utusan, karena Engkau sudah mengubah hidup kami, mendapatkan kasih karunia atau anugerah Allah yang tidak sepatutnya, supaya kami menyampaikannya sebagai pengubah sejarah, agar mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang mengutamakan persembahan, kembali mendasari persembahan mereka dengan belas kasihan. Dan apa yang mereka dapatkan dari belas kasih Tuhan Yesus, pada gilirannya mereka memperlakukan sesama secara sama. Dan segala kebaikan dalam wujud persembahan menjadi berkat bagi orang yang dibantu. Tuhan yang baik, kasihanilah kami untuk tidak lagi bermain-main dalam kehidupan lama kami. Pulihkanlah kami. Beberapa mereka yang lemah tubuh dan sakit, Tuhan kiranya menjamah. Mereka yang tidak berpengharapan dan merasa di dalam gelap gulita dunia, terangi ya Allah. Biarlah jemaat-Mu di sini maupun di Villa Melati Mas selalu ada dalam berkat dan perlindungan-Mu. Tuhan menolong mereka yang jatuh, Engkau bangunkan. Mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang sakit, dengan belas kasih-Mu Engkau menyembuhkan. Engkau memulihkan hubungan yang buruk menjadi baik. Karena itu semua sebagai tanda Kristus adalah utusan Bapa yang diurapi untuk mengatakan yang benar, untuk membayar harga atas nama kebenaran, dan menjadi Raja kebenaran sebagai tanda dan meterai. Dialah Raja di atas segala raja, penyelamat yang namanya agung kami beritakan. Terpujilah Engkau. Berkati Tuhan majelis jemaat yang terus-menerus bekerja sama juga untuk renovasi bangunan. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh menghitung cermat dan keputusan yang akan kami ambil. Kiranya Engkau mencukupkan keperluan kami, Engkau menolong kami, sehingga kami bukan sedang membanggakan gedung, tapi kami sedang melatih batin apa yang harus kami kerjakan di dalam kepekaan pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah Allah yang kudus dan menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Karena ketika kami menyatakan inilah aku, diriku ya Tuhan, kami mengakui Engkau adalah Allah yang kudus. Kami menghargai dan menghormati tanpa alasan undangan panggilan Tuhan Allah yang kudus. Dan kami mewujudkan melalui peran tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan boleh memakai kami. Kiranya Engkau berkenan menolong. Begitu juga dengan pemerintahan kami. Ketika menangani penyakit melalui BNPB, Menteri Kesehatan, dan juga garda depan virus COVID-19, Tuhan kiranya tolong mereka. Begitu juga BNPT
yang bertugas dengan kepolisian, dengan Densus, untuk mencari orang-orang yang membuat gaduh di negeri ini. Siapapun mereka Tuhan, biarlah Engkau memberikan pertolongan dan sukacita kepada para petugas untuk tidak bermain-main kepada orang-orang yang suka memainkan keamanan negeri ini. Kiranya Engkau sertai Presiden kami dalam perlawatan ke Jerman, ke negara Eropa untuk mengikuti negara-negara G7 di Pasifik. Tuhan kiranya sertai supaya itu semua menjadi catatan mengapa Indonesia sebagai negara non-blok boleh menjadi negara yang memberikan damai. Kami tahu itu semua karena orang yang ada di negeri ini selalu mengutamakan Tuhan lebih dahulu, dan juga orang-orang yang mau mengasihi sesama atas nama Tuhan. Satu bangsa yang mau mencari wajah Tuhan. Kiranya Engkau tolong masyarakat kami supaya mereka tidak menyalahgunakan keyakinan mereka, apapun agama yang ada di negeri ini, supaya anak bangsa boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pada akhirnya Engkau mendengar syafaat yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan berdasarkan dari nas persembahan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan pujian KPPK nomor 350, Pakai Hidupku ini, dan kemudian saya undang jemaat yang ingin berbagian dalam persembahan bisa maju mulai dari baris belakang ke depan lalu kembali lewat samping. Pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Musik saja. Sama-sama naikkan bait yang ketiga. Pada bait keempat kita akan bangkit berdiri.
Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu, pakai hartaku ini seluruhnya bagimu, bagimu ku rela. Baik, keempat. Pakai kasihku ini ku sembahkan padamu, pakai diriku ini selamanya bagimu, bagimu ku sembahkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk mempersembahkan diri kami, menyerahkan diri kami bagi Tuhan untuk dipakai menjadi alat-Mu dalam dunia Tuhan. Melalui tangan kami juga kami sudah memberikan persembahan, segala berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami ingin kembalikan sebagian kecilnya saja Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah persembahan kami ini supaya boleh memperluas pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Dan juga tidak lupa pakai diri kami Tuhan. Apabila pekerjaan Tuhan membutuhkan kami, biarlah Tuhan memanggil kami. Biarlah hati kami juga boleh digerakkan untuk merelakan diri kami dipakai oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil Tuhan di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 400. Kemudian pengurusan yang berkat akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stefili. Berkat rahmat dan kasih Tuhanku, berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, agar kau jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang sungguh setia, kau tak goncang dan tak tergoyah. Meski dalam badai pencobaan, Dia akan berimu damai sejahtera. Tuhan pelihara dan menjagamu, semoga kau jadi berkat selalu. Semoga kau jadi berkat. Arahkanlah hati ibu bapa saudara sekalian kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat kita duduk, ibadah telah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati.